हाय हेलो नमस्कार। देखंतु मो भौणीर बाहाघर तार नणंदर आटा सज मु सजाड़ुची। देखंतु केते सुंदर सुंदर देखाउची। एटा हला चूड़ी सेट। देखंतु हला दुई चारि चूड़ी दुई चार ना दुई छ दुई छ एटा हला चूड़ी गला मेकअप सेट। एटा तो नणंद चा पीबे, चा हो कि कॉफी हो कि हॉर्लिक्स हो कि बॉर्नविटा हो ता नणंद पीबे। एटा पानिया ता नणंद मुंड कुंडेबे। सब जिनस अच्छी आमको जो जिनस भल लगे आम से जिनस किणुचु। मत देखना दे एमती सर्फ सफा करवा नणंद ता नणंद भी वीडियो देखिले भी मत रागिबेनी। एटा कौन हैंड वॉश ना कौन हाथ सफा करिवे भौणी हैला। ए तो सब अच्छी आउ जहाँ आमर जदि कौन अंटनियट थी मो भौणी की आपण क्षमा करदेवे है। मु कहूची आउ जहाँ भूल भाल थी से मु सॉरी मागी दउची है। बाहागर कथा मन पड़बनी केमती कौन होची कौन नहीं आउ सबू जिनस टिकी नेकरी देखला बेलू कौटा भूल भाल हो जाउथबो। तेणुक आमको टिके क्षमा करदेवे। आउ जहाँ देइचु ताकू पूरा स्नेहर सह आउ भल पाइबा रे ग्रहण करिवे। एटा कौन सिंदूर सिंदूर एटा हम गाँ बारमजा सहर बारमजा अलगा मिक्सचर। एटा मिक्सचर ना एटा गाँ मिक्सचर बहुत टेस्ट है। सहर मिक्सचर अलगा गाँ मिक्सचर अलगा है। एटा सेउ चार पकई पीउथिबे खाउथिबे आम कथा भाबुथिबे ए बिस्किट खाइथिबे। कारण मोर ता नणंद मो भौणी नणंद मोर थट्टा हेबे बोली मु कहूची सब डे गुड हो। एटा दी जण पकेइबे जनक पाइन दी जण सांग होइकरी नणंद आउ नणंदेई आउ ए सब तो एमती आउ केते बनैछु नै कहबे। ए तो मो तंटी खसी जाइछि बा। साबुन दी जण लगेबे दी जण भी लगे कथा नुह गोटा साबुन देइछु भाग करे नहीं अछि ना आउरी अछि ता भीतर एटा लुगा सफा करिवे। लुगा सफा आउ हबनी अंटी होनी कि आम देइछु अल्प छोट छोट देइछु। आउ मसला जीरा गुंड धनिया गुंड आउ मटन मसला छोट छोट देइछु। से को खाइबे करिकरी आमको खुआइबे। टेस्ट दांत हसे भल लगे दांत हसिबे वीडियो करछन्ती मु देखुची भल लगे दांत हसिबे। चा पीबे 3 दिन जीव मोर 3 दिन जीव अमूल 3 दिन जाए मोर एतिक अमूल मोर 3 दिन भी नुह 2.5 दिन जाए। हलदी ए शाड़ी भल हो खराब हो आम देइचु। तेणुक किसी मन दुख करेनि अभिमान करेनि स्नेह सह ग्रहण कर से तो खोलिकी वीडियो करेंगे। आउ ये बोतल में पानी पीबे ए बोतल में पानी पीबे दी जण झील को दे झील भी आमर झील को मुझे कहूनी दी जण भौणी आउ नणंद नणंदेई ए बोतल में पानी पीबे। सस्ता बोतल हो कि महरगिया हो पानी पीबे स्नेह रे आमे दे। ए साबुन केस रे साबुन रखी रागिबनी चा पीबे। एतरे गोटे कप अछि ना एतरे गोटे कप अछि आ गोटे कप जोड़ देबे। हां हमर मफसल जगह ना कदली पत्र मु दउछि हैला। कदली पत्र दी जण की 12 मजा सेव गंठिया
ଏମିତି ସବୁ ଚା ଲଗେଇକି ଖାଇବେ। ତେଲ ଛଣାଛଣି କରି ଖାଇବେ, ଖୁଆଇବେ ଆଉ। ଏଇଟା ମୁହଁ ପୋଛିବେ, ଗରମ ଦିନ ତ ଝାଳ ହେଉଛି, ମୁହଁ ପୋଛିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ହଉ, ଇଏ ଗଲା ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଖୋଲିଦିଅ ସବୁ ଏକା ଆଉ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କହିବେ। ଆପଣ ତ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କହିବେ। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳିଟା କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ, ନହେଲେ ଏମିତିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଜଣେଇବେ। ସେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗଲା ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି। ଝିଅର ଚତୁର୍ଥୀ ସଜ, ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବ ଗାଧେଇକି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି ଦେଇଛୁ। ଝିଅର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କ୍ରିନ୍, ଡୋସ୍କିନ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଏଇଟା ଲୁଗା, ଚତୁର୍ଥୀ ଲୁଗା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଲୁଗା ଦେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରଜ, ଏଇଟା ରଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ, ଗୋଟେ ରଜ, ଗୋଟେ ଷୋଳ ମଙ୍ଗଳା। ଆଉ ଏମିତି ଦି ତିନି ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଯୋଉଠି ଥିବ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିବ ଖୋଲିକି ସେଟା। ଦେଖିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାଘର ରାତି ପାଇଲେ ମଙ୍ଗନ, ସିଆଡ଼େ ବି କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଅଇନା, ଏଇଟା ଝିଅର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ବେଶୀ ଦେଇନୁ ଏଥିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁଳା, କଟନ୍, ଅଳତା, ପେଷ୍ଟ, ସେ ଏକା ନେଉନି ମ, ସମସ୍ତେ ଘଷିବେ। ହେଲା, ଗଳି ପଇଲା। ଏଇ ତ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସଜ ଆଉ। ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ଟଫି, ଚାସ୍ ମୁଠା ନାଇଁ ନେଇଛୁ, ସାବୁନ, ସେଥିରେ ଚାସ୍ ମୁଠା ନେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ। ଏସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସକାଳେ ଗାଧେଇବ, କସ୍ମେଟିକ୍ ତ ଆଉ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଛୁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁକା। ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ଗଲା ଝିଅର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଚତୁର୍ଥୀକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ଝିଅର ଆଟାଚ୍ ଗଲା, ସେଇଟା ଗଲା ନଣନ୍ଦ ଆଟାଚ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଝିଅର ଆଟାଚ୍। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି। ଏଇ ମଣିଷଟା କନ୍ୟା, ଏଇ ମଣିଷଟା କନ୍ୟା ଡାକରା ଯାଇଥିଲା, ଦେଇଛି। 3 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗା ଆଣିଛି, ଆଉ ଏ 2 ଖଣ୍ଡ ଏମିତି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ଗରମ ତାକୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର ଗରମ। ଆଉ ଏଇ 2ଟା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, ଆଉ ତ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦରକାର ସେ ସବୁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯାହା ଦରକାର ଆଟାଚ୍ ସବୁ ଆଣିଛି, ଏଟାକୁ ସବୁ ଆଣିଛି, ସବୁ ଦେଇଛି। ଭଲସେ ଦେଖେଇଦେ, ଆଉ କିଏ ଟିକନିକରେ ଖୋଲିବେ, ଇଏ ସଜଡ଼ା ହେଇକିରି ଅଛି, ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଖୋଲିକିରି ଦେଖୁନି, କାରଣ ବାହାଘର କହିଥିଲି, ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ମଙ୍ଗନ, ଆଉ ଛଣାଛଣି ହେବ, ମିଠା ପିଠା, କେତେ କାମ, ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ରହିକିରି ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏଇଟା ରଖିଲି। ଇଏ ଗଲା ତା ଭଉଣୀ ଦେଇଛି ଆଟାଚ୍। ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ, ଝିଅ କ'ଣ ସବୁ ବାହାଘର ଦିନ ମେକଅପ୍ ନେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଝିଅର ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍, କାରଣ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ସେ କହିଲା ମୋର ହାଲକା ଚୁଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ କମ୍ ଦାମିକିଆ ଚୁଡ଼ି ଆସିବ, ତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଦିନ ଯେକୌଣସି ହଉ ବି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗରମ ଦିନ ବାହା ହେଲେ କେମିତି ଇଏ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ଏତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଆସିଛି, କମ୍ ଦାମିକିଆ, ଆମେ କହୁନୁ ବେଶୀ ଦାମିକିଆ, କମ୍ ଦାମିକିଆ ଚୁଡ଼ି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚୁଡ଼ିର ସେଟ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି।